वेस्ट बेंगल पनत रे दिन दिन ते भू माफिया को आदि नाहाचार जास्ती चला कना जहां दो आदिवासी को आयमा दिन खन गे आको अथासा को दखल आगुएआ एनते रह भू माफिया मेन दो जमी माफिया को उनको जबरते आको नितुम ऑल कते आको ना अथासा को हतावेआ आदिवासी ठेन खन और उनको एटा हर ठेन को आखरिंगेआ नोंका लेका गे आदिवासी को विरोधेआ और उनका लेका गे तेहिं ढाड़ा चिता झलका रकाबना बीरभूम जिला रेना माजुड़िया अतु टोठा रे जहां आदिवासी हर को आयमा दिन खन मेन दो आकोरिन हड़ाम बाता को ओना ठा को दखल आगुलेआ एनते रह आदिवासी को अना दखल अथासा रे ओ आदिवासी को बोलो हिजु कना मेन दो भू माफिया ओना विरुद्ध कते गे आदिवासी को आको साप सापा बाते भू माफिया विरुद्ध रे डहारे को फेट कना आले नोआ टोठारे बेस किछु दिन खय अडी अशांति चला कना माने जमी जायगा खातिराते किछु दलाल को हिजुक कना आर को मेदा नोआ को जमी आले कना आले ले दखला तो गडी हेज कते गोटा गोटा टंडी को चराव कदा नोआ जायगा रे को बसा बसा होयतो किछु को कुरावा मेनते को हताव लगिदो कना किंतु आले ओना रे रजी बांग नाले जे नोआ टंडी ले आड़ागा मेनते हे गडिया तहे कना ओना गडिया रे आले सानाम हर गिले व्यवहार कान थेना किंतु ओना गडिया को नितो को धपाव केदा ओना गडिया रे नितो कोनो व्यवहार हो बांग हुयुक कना जायगा दो अडी मारांग तिगी को दखल कादा प्राय 25 থেকে 30 बिघे जमी नोडे को चराव कादा और को नुआ को हताव लगे नुआ जमी को हमेट दा किंतु नुआ जहां जमी उनी जहां को दलाल को हिजु कना उनको दलाल जमी दो बांग कना नुआ जमी दो कना आदिवासी होड़ा रेंगे होड़ा बोरगादार जमी कना नितो अकु को चासबास अगुइदा अडी आइमा बछर लहा खुना नितो अकु को लगा रे एकवा मेंदा को नुआ जमी बांग कान तबे जहां कागज पत्र बांग ना तकवा उनको को मिता को कना कागज पत्र उंडुंग पे मुचात को रोड़दा जे नुआ जायगा दो आले कना आले चासबास अगुइदा दीर्घ दिन धरे किंतु नितो अकु को मेंदा जे जमी कागज जायगा उंडुंग पे तबेले बडाय जे आपे कना आर जदी कागज पति बांग ना तबे खाइ दो आपे नुआ जायगा रे दो कोई हपे बांग कना हे एम का गया को हे लेना को दलाल को हे कना खेन उनको दाबी बांग मा आयमा दिन खन आले नो अथासाले दखल आगुलेआ जहां ताहे कना मिटांग पुखरी मेनखान ओना पुखरी हो आदिवासी हर मेन दो भू माफिया धापा खतो ओना कल कारखाना बनावना आड़ा पाटा को चलावेआ और ओना रुका लगित गे दिसोम आदिवासी गांव तारिन सहेत को पाइड़ी को लहा के सम्पत्तिटा आमार दादू सम्पत्ति ठीक है दादू मारा गेছেন আমার বাবারাও মারা গেছেন বর্তমানে আমরা মালিক ঠিক আছে আর ওটা আমাদের মানে অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ জন্য আমরা জমিটা বিক্রি করতে ইচ্ছুক সেই জন্য আমরা জেসিবি লাগিয়েছিলাম যদি ভুলবশত যদি পুকুরটা ওটা হিটটা ছিল না ওটা আমার দাদুরাই চাষের সময় একটু কুড়িয়েছিল স্বাভাবিক জল থাকে না চাষের চাষও দীর্ঘদিন চাষ হয় না আমি আমার জ্ঞান অবস্থা আমি চাষ দেখি না এখনের মতো আর ধানও কোনোদিন পাইনি ঠিক আছে আর ধরুন জেসিবি চাষে যদি মাটি পড়ে থাকে যদি পুকুর হয়ে থাকে আমরা ওটা পুকুর কুড়িয়ে দেবো ওটা আমাদের কোনো দ্বিমত নয় কিন্তু আমার সম্পত্তি আমাকে রিকভার আমার প্রশাসনের একটা অনুরোধ যে আমার সম্পত্তি আমার ফেরত দেওয়া হোক ওরা বেআইনি বা দখল করে দেবো কেন আমার সম্পত্তি আমার দাদুর সম্পত্তি আমার পৈতৃক সম্পত্তি আমার বাড়িতে হ্যান্ডিকে মেয়ে আছে আমার বাড়ি ভেঙে পড়ছে বাড়ির সংস্কারের জন্য আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা কাজ আমরা জমি বিস্তি চাইছি আমরা তাই আমার বাধাতে সৃষ্টি করছে আমরা প্রশাসনের একটা অনুরোধ আমাদের সম্পত্তি রিকভার করে দেওয়া আমাদের বিক্রি করবো আমাদের পয়সার দরকার আমরা ফিনান্সিয়াল দুর্বল জায়গাটা কতটা আমার জায়গার পরিমাণ যে 5.2 একর সঙ্গে পুকুরটা ছিল পুকুর তো নয় ওটা দাদুরা ওটা ছোটো দাদুরাই খাল করেছিল জল থাকতো না ওই 1-2 মাস জল থেকে জল বন্ধ হয়েছে চাষও হয় না তাও চাষ হয়নি কোন দিন আমি দখল করতে যাচ্ছি আমরা দখল দেবো না আমাদের সম্পত্তি আমরা রিকভার নেবো যদি আমাদের বেশি যখন ভুল হয়ে থাকে আমরা ভুলটা সংশোধন করে নেবো এবং আমি নিয়ে মাপ করে দেখে নিই যদি আমরা কারো জায়গায় বাড়তি নেবও না আর কারো বাড়তি দেবো না जमीर मालिक दीपंग के दया लई बांग मा 5.2 एकड़ खन जास्ती आज हापराम बा तो को दखल आगुलेआ ओना थासा ओना ठाव रे इन्या होना से जमी मेना नोंका लेका गे दाबीया मेनखान ओना ठाव दो इन्या जहां तिना बखरा को न्यामा ओना को एमाइन मा प्रशासन मेनते हो दाबी हिका नोआ डिंडो बांचाव लगिद आले आदिवासी गांवता को हेज कन नोंडे नोआ डिंडो बांचाव लगिद और सानाम दिसम रेन आदिवासी ठेले नेहर ले दोया जे नोंकान किछु दुष्कृति हर है केते आले नोंकान जगह जमी को दखले तलेया आले हो गड़ले खोजो सनाम दिसम पेड़ा ठेन सनाम बुया ठेन आले गड़ले खोजो जे गड़ो एमाले पे जे नुका जनो आले बाकु छुटरले आले नुआ डिंडरे दीर्घ काल धरे मिना लिया नुआ दीर्घ काल धरे तहे केते नितो कागज पत्र को कोय लिया जहां कागज पत्र मिना खाय जहां कागज पत्र मिना खाय उन्हीं तो को मिताई का ना जोर करे टीप को उताचू को दिया मिटन हड़ाम हर जोर करे टीप को उताचू को दिया
दिसोम आदिवासी गाँवता रिन सहेद को दाबी बांगमा नोआ दो छातिक जाति से अकोया हो ओत हासा दो बांग काना नोआ दो आलेरी हपड़ाम को गे नोंका लेका ओत हासा को दखल आगु लेआ मेनखान जबरदस्ती सिग्नेचर काते से सही काते आले नोआ ओत हासा हटाव ना को रिकाया ओ आदिवासी से भूमाफिया ओना विरुद्ध काते गे तेहेन दिसोम आदिवासी गाँवता लेकान आयमा आदिवासी को मिट जुमित काते तेहेन नोंका लेकान हुसा तेले बढ़े हेकना मेनते गे आदिवासी गाँवता रिन सहेद दाबी किया। আজকে একটা ঘটনা ঘটেছে আমারই ওয়ার্ডে তালবেড়া পাড়া 1 নম্বর আদিবাসী পাড়া, সেখানে একটা ঘটনা ঘটেছে। আদিবাসী সম্প্রদায় এবং যাদের জমি আছে সেই জমির লোকের মধ্যে একটা গণ্ডগোল সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু সব যাওয়াতে মিডিয়া আমরা সব যাওয়াতে সেটা আপাতত বন্ধ আছে ওখানে। তো জায়গাটা জানতে পারলাম, আমি রেকর্ড সার্চিং করে দেখলাম, ওটা মালিকের ল্যান্ড, 4টে ল্যান্ড, 4টে দাগ নাম্বার আছে, 4টা দাগ নাম্বারের মোট পরিমাণ 5 একর 20 শতক। তো তার মধ্যে দেখলাম একটা ডোবা ছিল হিট, সেই হিটটাকে দেখলাম ওখানকার যারা জমিটার মালিকরা তারা ওটাকে ভুতিয়ে দিয়েছে এবং সেইটাতে আমরা আইনগতভাবে আমাদের পৌরসভার তরফ থেকে ওই কাজটা সম্পূর্ণ বন্ধ রাখার আমরা মালিককে নোটিশ করেছি এবং আমরা যাতে এই পুকুরটাকে আবার খনন করা যায় তার জন্য আমরা মালিককে নোটিশ করে ডাকা হয়েছে পৌরসভাতে। আমরা 2-4 দিনের মধ্যে তার মালিকের বিরুদ্ধে আমরা পৌরসভাগতভাবে আমরা ব্যবস্থা নেব এবং সম্ভবত জানতে পারলাম যে ওই রেকর্ড অনুযায়ী যে জায়গাটা ওনারা এখন ড্রেসিং লেভেল করেছে সেটাও বন্ধ রাখা হয়েছে এবং আমরা ওই জায়গাটা মালিকানার রেকর্ড আমরা বিএলও অফিসে পার করতে দিয়েছি। আমরা 2-1 দিনের মধ্যে আমরা ডিটেলস আরও কিছু জানতে পারবো। আর ওনা ঘটন হুই তায়ম গে ওনা ঠার जहाँ जेसीपी गाड़ी तहे कना ओना थानिक रिन आदिवासी हर को 9 माह खन को आटक दोहो का मेनखान ओना इदी कते ओना टोठा रिन जहाँ तृणमूल काउंसिलर मेनाया उनी निया होय ले कि बांगमा नौका लेका ओ घटन से नौका लेका आदिवासी और भूमाफिया तालारे नया खापारिया हुई कना नोआ दो बाइन बाडाय मेनखान नोआ को इदी कते आले आडू सारा सही गे जहाँ अनाट एटकेटोणे सिरजाव कान तालेया नोआ को सलहे लागित पाड़ी प्रशासन पाहटा सेन खन ले लाहाया मेन तो होय दाबी केया। बीरभूम खन जयंत दासा रिपोर्ट ट्राइब टीवी बांग्ला।